alaikum. Donc on passe à l'exercice 4. Donc gaz parfait, gaz réel, équation d'état. Donc premièrement, gaz parfait. Un gaz parfait est un système dont l'équation d'état est PV égale à nRT où N est le nombre de moles du gaz et R la constante des gaz parfaits. Montrer que. Donc exercice 4. Gaz réel, donc l'équation d'état est PV est égale à nRT. Donc premièrement, montrer que, donc montrer ou bien dP sur dV à T constante fois dV sur dt à P constante fois dt sur P à V constante est égal à moins 1. Donc, on calcule كل وحدة بوحدها. Donc, delta P sur delta V. Donc, delta P sur delta V à T constante. Donc, خاصني نجبد P اش كتساوي من هنا. Donc, P غتساوي nRT sur V. Donc, P كتساوي nRT sur V. Donc, la dérivée de P par rapport à V, donc delta P sur delta V à T constante, donc T constante, donc à Veina, donc il y a moins RT sur V au carré. Pour la deuxième, delta V sur delta T à P constante. Donc, on va faire V. Donc, VNRT sur P. Donc, la dérivée de V par rapport à T à P constante. Donc, la dérivée de V par rapport à T. Donc, il y a NR sur P. Donc, delta T sur delta P à V constante. Donc, je vais mettre T. Donc, il y a PV à la NR. Donc, delta T sur delta P à V constante. Donc, il y a V sur NR. Donc, il y a la terme de la multiplication. Donc, delta P sur delta V, T constante, delta V, delta T, P constante, delta T sur delta P à V constante. Donc, moins nRT à la V au carré fois nR sur P fois V sur nR est égal à. Donc, nR تجمع nR V هنا مشات ليا مع وحدة هنا دونك غتبقى ليا nRT وهذا الموان هو منتنساش دونك موان nRT على P بديك في هنايا دونك سيغ PV. وإلا شفنا هنايا دونك PV est égal à nRT دونك إلا جبدو لتحت دونك تبقى ليا 1 est égal à nRT sur PV. Donc nRT sur PV est égal à 1. Donc هنا تبقى ليا هي moins 1. Donc pour la deuxième partie de la question, on déduire une relation entre les coefficients thermoélastiques alpha, bêta et je pense que c'est défini par, donc attends, alpha est égal à 1 sur V, delta V sur delta T à P constante. Ou attends, bêta est égal à 1 sur P, delta P sur delta T à V constante. On a dit moins 1 sur V, delta V sur delta P à T constante. Donc, بين واحد لا غولاسيون بيناتهم. دونك اللي شفنا هنايا دونك كاين شي وحدين بحالهم هنا. دونك دلتا في سور دلتا تي ها هي كاينه. دونك غادي نجبدها باش من بعد نحطها هنايا. دونك من هنا هادي دونك إيتيغال ألفا فوا في. دونك دلتا بي سور دلتا تي أنا هنايا عندي دلتا تي سور دلتا بي دونك لانفيرس. دونك أنا بغيت هادي
دونك من هنا ممكن نجبد دلتا تي سور دلتا بي في كونستانت اللي هي واحد على هادي. دونك راه المقلوب ديال هادي، دونك دلتا بي سور دلتا تي في كونستانت. دونك غتكون هي، دونك إلا قلبت هادو دونك غتكون هي، دونك قلت هادي دونك هي 1 سور بي بي 1 sur bêta b. Donc la même chose, on a delta v sur delta p, on a delta p sur delta v. Donc on a delta p sur delta v. A t constant, donc il y a 1 sur delta v sur delta p. A t constante. Donc la même chose, il y a 1 sur v fois 1 de coefficient. دونك إلا عوضت كل حاجة هنايا، دونك هادي ها هي، هادي ها هي، هادي ها هي. دونك بهاد لا غولاسيون غادي نلقاو أن دونك دلتا بي سور دلتا في ها هي، دونك 1 سور في هادي، دونك فوا دونك خاصني واحد الموان هنايا، دونك نسيتها، دونك فوا دلتا في سور دلتا تي ها هي، دونك فوا ألفا في fois delta t sur delta p ailleurs, donc il y a 1 sur bêta b p, donc il est égal à moins 1. Donc on va v مع v au moins مع moins, donc غتبقى ليا donc alpha sur si t bêta p est égal à est égal à 1. Donc هذه هي la relation. Donc ممكن أيضا نكتبوها على هذا الشكل. دونك نطلعو هاد الكوفيسيون thermoélastique. دونك غتولي هي 1 sur P est égal à fois bêta sur alpha. On passe à la deuxième question. Donner les unités de ces coefficients et déterminer leur expression pour le gaz parfait. Donc les unités ديالهم، donc alpha هي 1 sur V delta V sur delta T à P constante. Bêta هي 1 sur P delta P sur delta T à V constante. وهذه هي moins 1 sur V delta V sur delta P à T constante. Donc من هنا ممكن نجبدو l'unité، donc l'unité ديال alpha، donc l'unité ديال alpha، donc هنا عندنا فوليوم لتحت فوليوم الفوق، donc غادي نمشي للunité ديالها وتبقى ليا غير تي لتحت، donc كيلفين موان 1 بيتا، دونك لا ميم شوز بريسيون لتحت بريسيون الفوق، وتبقى ليا غير كيلفين، دونك يعني كيلفين موان 1. وهادي دونك في من تحت نمشي في الفوق مشات تبقى ليا غير بريسيون من تحت، دونك تبقى ليا باسكال موان 1. Donc ils sont expressions. Donc 1 sur V, donc delta V sur delta T كنا حسبناها هي، donc هي NR sur P كنا ديجا كالكليناها، donc يعني هي 1 sur T. دونك إلا خدمنا ب بي في تيكال ان ار تي غتبقى ليا هنا هي 1 sur تي، دونك هنا 1 sur بي، دونك هادي تاهي كنا كالكليناها هي ان ار sur في، دونك لا ميم شوز تبقى ليا 1 sur تي، وهادي تاهي رانا ديجا كالكولي، دونك moins 1 sur في فوا هادي اللي كنا لقينا هي moins في au carré. ما لقيناهاش هي ولكن لقينا لانفيرس ديالها، دونك غادي نانفيرسيو داكشي اللي كنا لقينا، دونك ان ار تي دونك هي 1 sur P. دونك هادو هما لي زيكسبرسيون ديال لي كوفيسيون thermoélastiques. Maintenant on passe au gaz réel. Donc un gaz réel ou un gaz de Van der Waals caractérisé par les constantes A et B est un gaz réel dans l'équation d'état d'une mole de gaz. Et donc
la fonction d'état ou l'équation d'état le gaz réel, donc il y a P plus A sur V au carré, facteur de V moins B est égal à R. C'est-à-dire, donc, il y a un gaz réel, là, comme il y a un gaz de Van der Waals. Donc, avec V, le volume molaire. Donc, هذا ماشي le volume, وإنما le volume molaire. يعني le mètre cube sur le mol. Donc, question A, donner les unités des constantes A et B. Donc, premièrement, donc, il est هنايا هذا le terme هذا خصو يكون puisqu'on a passe à la pression. Donc, c'est-à-dire خصها تكون pression. Donc, يمكن تجمعوا جوج حوايج لي زونيتي ديالهم مخالفين. D'accord? Donc, A sur V au carré, خصو عندها l'unité ديال الباسكال. Puisque هاد V هو volume molaire, donc donc V هو volume molaire, donc هذه l'unité ديالو هي متر كيوب سور المول. دونك من هنا غادي نجبدو بأن l'unité ديال A هي دونك الباسكال. دونك ملي طلعنا هادي الفوق هنا دونك في او كاري يعني l'unité هي متر 6 سور مول او كاري. دونك لا ميم شوز بالنسبة هنا للبي خصو عندها l'unité ديال لو فوليوم مولير. دونك بي خصها تكون عندها l'unité ديال في. دونك l'unité ديال بي هي متر كيوب sur le mol. Pour la deuxième question, écrire cette équation lorsque le nombre de moles est n. Donc, il y a des rapports n est égal à 1. Donc, d'abord, nous allons voir n هنايا. Donc, هذا كنعرفوه بأنه le volume molaire. D'accord? Donc, nous كنعرفوا la relation entre n et le volume molaire. Donc, n est égal à v sur Vm. Donc, هنا واخا نسميو v ولكن هذا راه هو Vm في الحقيقة. D'accord? Donc, Vm هو v sur n. Donc, فيما كاينه شي v غنبدلوها v sur n. هنا ما بغاوش يديرو Vm ولكن قالوها لنا. دونك راه غير قضية ديال التسمية صافي. دونك غتولي ليا ليكواسيون دونك هي p sur a على v sur n au carré v sur n moins p est égal à rt. Donc غادي تولي هي p sur p plus n au carré sur v au carré. Donc دابا هنايا هذا لو فوليوم عادي ماشي لو فوليوم مولير. دونك a هنايا الى فاكتوريزينا ولا الى خرجنا هاد n من الى فاكتوريزينا ب n دونك غتولي ليا هنا v موان n b. وديك n اللي كاينه لتحت غنخرجوها لبرا ونطلعوها لفوق هنايا. دونك تولي ليا تيكال ان ار تي. دونك هذه هي l'équation ديال ان غاز ريال. Pour la troisième question, déterminer le coefficient bêta d'un tel gaz et le comparer à celui d'un gaz parfait. Donc le coefficient bêta, quand la définition ديالو هي donc troisièmement donc bêta la définition donc quand il y a 1 sur p delta p sur delta t donc à v constante. Donc خصنا نجبدو p من هنايا باش نديرو ليها لا ديريفي. دونك p من هنا دونك p غتكون هي دونك نجيبوها نقسمو هنايا ونجيبوها دي موان. دونك هي rt sur v moins p moins a sur v au carré. Donc إلا درنا ليها لا ديريفي بارابور à t donc delta p sur delta t à v constante. Donc la dérivée هادي دونك هادي constante 0 donc تبقى لي r sur v moins p. Donc le coefficient bêta ou 1 sur p fois r sur v moins p. Donc إلا شفنا مزيان فهاد r على v moins p دونك ممكن نصايبوها هنايا. إلا جبنا هادي قسمناها هنا دونك غتولي هي v moins p لتحت ونجيب t هنايا. دونك يعني تبقى لي 1 sur t fois هاد لو terme est égal à r على v moins p. دونك هادي ممكن نبدلها دونك تولي لي يعني 1 sur p 1 sur t d'accord fois
et plus 1 sur V au carré. Donc il y a 1 sur T fois, donc il a دخلت هاد P هنايا, donc هنا 1 plus A على P في V au carré. وكما شفنا بأن ديك بيتا ديال ان غاز بارفي كانت هي 1 sur T. دونك ممكن نقولوا أن بيتا ديال الغاز دو فاندر فولز كتساوي بيتا ديال ان غاز بارفي فوا هاد لو تيرم هذا 1 plus A sur P fois V au carré.